बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सीरीज टुडे। 8 जनवरी 2020 बरोज़ जुमा। दोस्तों आज के ताज़रीन सऊदी खबरनामे के साथ मैं आपका होस्ट अली हासिर हूँ। दोस्तों इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा क्योंकि इसमें जितनी भी जो है खबरें हैं वो सारी गैर मुल्कियों के हवाले से हैं, तो तमाम तर आपको फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इसके साथ साथ वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ताज़रीन सऊदी खबरनामा। पहली खबर के साथ तो खैर पजीर कोरोना के 10 मुस्तक़ा केसेस। सऊदी वज़ीर सेहत के तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद अलाब्द अलाली ने कहा कि सऊदी अरब में तो खैर पजीर कोरोना के 10 नए मुस्तक़ा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। इनसे मिलने जुलने वाले नए वायरस से पाक निकले सब की निशानदेही करके टेस्ट किया गया था। अल अरबिया नेटवर्क के मुताबिक वज़ीर सेहत के तर्जमान ने बताया कि अलाब्द अलाली ने जोर दिया और कहा कि गुज़िश्ता बर से तो खैर पजीर कोरोना मुसलसल फैल रहा है। दुनिया भर में अब तक इसके दसियों हज़ार केसेस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। याद रहे कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस के केसेस में कई हफ्ते से मुसलसल कमी हो रही है। 9 माह में पहली बार 3 जनवरी 2021 को 100 से भी नए कम केस रिकॉर्ड किए गए। उस वक्त वज़ारत सेहत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बताया था कि कोविड-19 के सिर्फ 82 अफराद सामने आए। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों को किन अहम महकमों के बारे में जानना ज़रूरी है। पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक से बड़ी तादाद में लोग हर साल रोज़गार के लिए सऊदी अरब आते हैं, जिनको गैर मुल्की कारकुनों के अमूर से मुतल्लिक अहम महकमे और उनका दायरा कार जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जवासात ये इदारा बरह रास्त वज़ारत दाखिला के ज़ेर इंतज़ाम होता है, जिसका दायरा कार गैर मुल्कियों के लिए रिहायशी परमिट का इजरा और उनकी सालाना बुनियाद पर तजदीद के अलावा तारिकीन की छुट्टी जाने के लिए एक्सिटी एंट्री वीज़े के अलावा फाइनल एग्जिट जारी करना भी है। इसके अलावा महकमा जवाज़ात इनफरादी कफ़ीलों के पास काम करने वाले घरेलू मुलाजमीन के अमूर का भी निगरान होता है। महकमा जवाज़ात के दायरा अख्तियार में सऊदी शहरियों के लिए पासपोर्ट का इजरा और तजदीद भी है। एमिग्रेशन का इदारा महकमा जवाज़ात का ज़ैली इदारा एमिग्रेशन है, जिनके दफातर हवाई अड्डों बड़ी समुद्री चौकियों पर कायम हैं, जहाँ आने वाले मकामी और गैर मुल्कियों की एंट्री की जाती है। एमिग्रेशन के इदारे का राब्ता महकमा जवाज़ात के मरकज़ी कंट्रोल रूम से रहता है, जहाँ ममलकत आने वालों और यहाँ से जाने वालों का डाटा मौजूद होता है। वज़ारत सेहत कोई भी गैर मुल्की जब ममलकत आता है उसे हवाई अड्डे या सरहदी चौकी पर वज़ारत सेहत वालों का सामना करना पड़ता है। हज सीज़न में ये इस इदारे के एहलकार तमाम हवाई अड्डों पर मुतय्यन होते हैं। एयरपोर्ट पर मुसाफरों को जहाज़ से उतरते ही इस इदारे के एहलकार उनकी मेडिकल रिपोर्ट का जायज़ा लेते हैं। इसके अलावा जमार्क इस इदारे को महकमा कस्टम कहते हैं। हवाई अड्डों बरी समुद्री सरहदी चौकियों पर महकमा जवाज़ात के बाद ये दूसरा अहम इदारा है, जिनके अहलकार मुसाफरों के सामान का मुआयना करते हैं। वज़ारतुल मवारिद अल बशरिया इस वजारत का नाम हाल ही में तब्दील किया गया है। इससे कबल इसका नाम वज़ारत मेहनत हुआ करता था। ये वजारत मुमलिकत में काम करने वाले गैर मुल्की मुलाजमीन के मामलात की निगरान होती है। मज़कूरा वजारत की जानिब से वर्क परमिट बनने के बाद कारकुन का इकामे के इजरा का दूसरा मरला जवाज़ात में मुकम्मल किया जाता है। जब तक इस इदारे की जानिब से वर्क परमिट जारी नहीं होता उस वक्त तक इकामे की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। मकतबुल अमल लेबर ऑफिस ये इंतहाई अहम इदारा है। यहाँ आजिर और अजीर के मबैन होने वाले इख्तलाफात को दूर किया जाता है। अगर किसी कारकुन को अपने आजिर से किसी मामले में इख्तलाफ है तो वो इस इदारे में रजू कर सकता है। लेबर ऑफिस बराह रास्त वज़ारत मेहनत के मातहत काम करता है। इस इदारे में आने वाले मुकदमात का मुताला करके उन्हें हल करने की कोशिश की जाती है। अगर वहाँ हल ना हो तो इन्हें लेबर कोर्ट में भेज दिया जाता है। शर्ता पुलिस को कहा जाता है। पुलिस भी बराह रास्त वज़ारत दाखिला के मातहत होती है। हवाई अड्डों और बड़ी समुद्री चेक पोस्ट पर हर मुल्क की तरह पुलिस का भी ज़ैली इदारा है। अमन व अमान बरकरार रखना पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी है, जबकि किसी भी मुश्किल में पुलिस से मदद तलब की जा सकती है। दिफा अल मदनी ये इदारा शहरी दिफा का है, जिसे अरबी में दिफा अल मदनी कहा जाता है। किसी भी हंगामी हालत में लोगों की इमदाद फराहम करना इस इदारे का बुनियादी काम होता है। दिफा अल मदनी के अंडर फेयर ब्रिगेडियर भी ज़ैली इदारा होता है। इसके अलावा कुदरती आफात में इमदाद फराहम करने के लिए भी दिफा अल मदनी में खसूसी यूनिट कायम किए हुए हैं। कोरोना के मरीजों में कमी, मजीद 6 अमवात। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा कि जुमेरात को नए कोरोना केसेस के 108 मरीज सामने आए, जबकि 138 मरीज शफायाब भी हुए। कोविड-19 के बहस जुमेरात को 6 नई अमवात भी हुई हैं। वज़ारत सेहत के अलामिया के मुताबिक जुमेरात को 108 नए केसेस सामने आने के बाद अब कुल मरीजों की तादाद 3,63,485 हो गई है, जबकि 138 मरीजों के सेहतमंद होने के बाद शफायाब की कुल तादाद 3,55,037 हो चुकी है। वज़ारत सेहत ने बताया कि 6 अमवात के बाद अब तक वफ़ात पाने वालों की कुल तादाद
6,278 ہے। 328 مریض انتہائی تشویشناک حالت میں ہیں، جبکہ کورونا کے 2,170 ایکٹیو کیسز ہیں۔ جمعرات کو ریاض سے 48، مکہ مکرمہ سے 24، الشرقیہ سے 15، شمال حدود ریجن سے 7، مدینہ منورہ اور تبوک ریجن میں 3، جازان، نجران، عسیر میں 2، جبکہ قصیم اور حیل میں 1 کورونا کا نیا مریض سامنے آیا۔ سفری پابندیوں کے خاتمے کے بعد سعودی عرب سے 3,000 نئے ورکرز کی مانگ۔ سعودی حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کی دوسری لہر کے باعث عائد کی گئی سفری پابندیاں اٹھائے جانے کے بعد پاکستان بیورو آف امیگریشن نے ورکرز کے بھرتیوں کا عمل دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل کاشف احمد نور کے مطابق سفری پابندیوں کے باعث پاکستانی ورکرز کو سعودی عرب بھجوانے کا عمل تعطیل کا شکار رہا، جو اب دوبارہ سے بحال کر دیا گیا ہے۔ 2 ہفتوں کے لیے عائد کی گئی حالیہ سفری پابندیاں زیادہ اثر انداز تو نہیں ہوئیں، لیکن ایک جاری عمل ضرور رک چکا تھا۔ عملی طور پر ان پابندیوں سے سفر کرنے پر اثر تو پڑتا ہے، لیکن ورکرز کی مانگ پر اثر نہیں پڑتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو ورکرز حالیہ پابندیوں کے باعث اپنی ملازمتوں پر نہیں پہنچ پائے، انہیں ایڈجسٹ کیا گیا ہے اور اب 2 ہفتوں کی تاخیر کے بعد انہیں بھیجنے کا سلسلہ کیا گیا ہے۔ راولپنڈی میں اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کے ممتاز درانی نے اردو نیوز کو بتایا کہ سعودی عرب میں حالیہ پابندیوں کے باعث کم و بیش 2,000 ورکرز اپنی نوکریوں پر نہیں جا سکے، تاہم پابندیاں اٹھنے کے بعد ان کی پروازوں کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔ بیورو آف امیگریشن کے ریکارڈ کے مطابق حالیہ سفری پابندیاں ختم ہونے کے بعد 2 روز میں ہی 3,000 نئے ورکرز کی ڈیمانڈ موصول ہوئی ہے، جس پر بھرتیوں کے عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ 3 طرح کی مہندی استعمال نہ کی جائے۔ سعودی FDA سعودی فوڈ اینڈ ڈرگز اتھارٹی SFDA نے 3 قسم مہندی استعمال کرنے پر پابندی لگا دی۔ ان میں بیکٹیریا کی مقدار مجوزہ حد سے زیادہ پائی گئی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق SFDA نے توجہ دلائی ہے کہ سعودی مارکیٹوں میں موجود 3 قسم کی مہندی کے نمونے لے کر لیبارٹری میں بھجوائے گئے تھے۔ معائنے سے پتہ چلا کہ ان میں بیکٹیریا اور جراثیم کی مقدار حد سے بھی زیادہ ہے۔ ایک مہندی کا نام ہیمانی ہینا ود بلیک بخور، دوسری کا نام ہیمانی ہینا ریڈ ود سیفران اور جبکہ تیسری کا نام ہیمانی ہینا براؤن ود روز کے نام سے معروف ہیں۔ سعودی وزارت خارجہ کے برطانوی، جرمن اور عمانی ہم منصبوں سے رابطے۔ سعودی وزارت خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے جمعرات کو برطانوی اور جرمن وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا، جبکہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے عمانی وزیر خارجہ نے فون کر کے رابطہ قائم کیا۔ جمعے کو مکہ، مدینہ سمیت 9 شہروں میں بارش۔ موسمیات کے قومی مرکز نے کہا کہ 8 جنوری جمعے کو سعودی عرب کے 9 علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق بارش سے قبل مکہ مکرمہ، باہا، عسیر، حیل، قصیم، مدینہ منورہ، ریاض کے بعض مقامات، تبوک اور الشرقیہ میں بارش سے قبل گرد آلود ہوائیں چلیں گی، جس سے حد نظر محدود ہو جائے گی۔ سعودی وزارت سیاحت کی ڈائریکٹر جنرل سارہ الحسینی 2019 سے سعودی وزارت صحت میں بین الاقوامی تعاون کی ڈائریکٹر جنرل ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق سارہ الحسینی انٹرنیشنل تنظیموں جیسے UN ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن UNWTO میں مملکت میں سیاحت کو مربوط کرنے اور 2 طرفہ سطح پر ممالک کے ساتھ تعاون میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ دوستو، یہ تھا آج کا ساسرین سعودی خبر نامہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک ہمیں اجازت دیجیے اور اپنی بہت ساری دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔